बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से उर्दू खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने कहा है कि ईरान में होने वाले सानहे के नताइज सामने आने के बाद अपना मौक़िफ़ जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैयतों की वापसी के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसल खाना ईरानी हुकाम के साथ राबते में है। तर्जुमान ने कहा कि शुहदा के ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं, जैसे ही मज़ीद मालूमात आएंगी वो भी देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फ़ोरम के साथ तारीख़ी खिताब करते हुए तुर्की को पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में अपने कैंपस कायम करने की दावत दी है। वज़ीर आला की तरफ से गर्ल्स एजुकेशन के आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़ भी दी गई है। उन्होंने नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी कायम करने का ऐलान भी किया। ख़वातीन और बच्चों के लिए तालीम, इंसाफ और मसावी मौक़े हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फ़रोग़ तालीम के लिए इक़दामात की तजावीज़ भी दी गई। उन्होंने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद और बावकार सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन का वियन ज़रूरी है। तुर्की के इश्तराक के साथ रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हमारे हकीकी सफ़ीर हैं। हवाई अड्डों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस्तकबाल के लिए खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा देने का फ़ैसला किया गया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदगान और कौमी इदारे एक ही चत्तरे इकट्ठे होंगे। ओवरसीज़ कम्यूनिटी को तरक्याती अमल में किरदार अदा करने की दावत भी दी गई है। सहूलतों और बेहतरी की तजावीज़ पर भी गौर होगा। पीटीवी के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सियासत में कोई रास्ता बंद नहीं होता, उसके लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। सियासत में फ़ैसले मिलजुल कर होते हैं, अकेला बंदा कुछ नहीं होता। SIFC के तावन से मादनी शोबे में वुसअत और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। रेकोरिक मनसूबा मईशत, मादनियात और सरमायाकारी का नया दौर है। $74 अरब की फ्री कैश फ्लो के साथ पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 2034 तक मनसूबे की सालाना प्रोसेसिंग सलाहियत 9 करोड़ टन हो जाएगी। 4000 मकामी अफराद को तवील मुद्दती रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। मादनियात के शोबे की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की होगी। गजा शहर में एक अस्पताल के नज़दीक इसराइली फ़ौज की बमबारी के साथ 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि कई ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। अस्पताल के इस्तकबालिया, एमरजेंसी यूनिट और इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड भी तबाह हो गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ और तिब्बी अमला अस्पताल छोड़ने पर मजबूर हो गए। दीरुल बला में एक गाड़ी पर हमला हुआ, शहादतों की इत्तलात हैं। खान यूनस और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी गोलाबारी की गई। मुख्तलिफ मुल्कों में गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मस्कत में बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। फ़रीक़ैन अगले हफ्ते 19 अप्रैल को एक बार फिर बातचीत जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरान के साथ इसके जौहरी प्रोग्राम के बारे में बातचीत बेहतर अंदाज में आगे चल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। भारत में वक्फ बिल की वजह से पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं। मगरबी बंगाल में शदीद मुजाहरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में भी इज्तिमा हुआ, जहां एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर शदीद लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। शुरका ने भी सड़कें बंद कर दी। मुजाहिरीन ने पूरा भारत बंद करने की भी धमकी दी है। मुजाहिरीन वक्फ बिल वापस लेने के नारे लगाते रहे। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ज़रिए मज़ालिम का सिलसिला जारी है। तालिबान आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ख़वातीन के सियासी, समाजी और मुआशी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है।
ان کی نقل و حرکت اور تعلیم پر شدید پابندیاں ہیں۔ فلاحی ادارے بھی متاثر ہیں اور امدادی ترسیل نہیں کر سکتے۔ مردوں کے حلیے اور خواتین کی عوامی زندگی تک رسائی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان اخلاقیات کی سب حدود پار کر چکے ہیں۔ دعوت ذکر و فکر کے زیر اہتمام ڈیرہ اللہ پر 28ویں سالانہ عظیم الشان مرکزی جشن میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد یوسف نقشبندی امیر دعوت ذکر و فکر نے کہا کہ کامیابی کا راز اسوہ حسنہ میں ہے۔ اولیاء کرام کے آستانے سرچشمہ ہدایت اور روشنی کا مینار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء کرام نے محبتوں کو پروان چڑھایا، کلاشن کوف کی بجائے اسلامی تعلیمات اور امن کی بات کی۔ محمد یوسف نقشبندی نے کہا کہ پاکستانی عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری طرح متحد ہے اور پاکستان کی مسلح افواج، پولیس اور رینجرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے درود و سلام کی پابندی کریں۔ محمد یوسف نقشبندی نے کہا کہ اقوام عالم اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے۔ فلسطینی عوام کو انصاف دلانے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط آواز اٹھانا ضروری ہے۔ ہم اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ میلاد میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ملتان میں ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان مرزا، ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ نے اب تک کیا کیا اقدامات کیے ہیں، بتائیے گا۔ آج سے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں گرمی کی لہر میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مختلف شہروں کے اندر درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے زائد تجاوز کر گیا ہے اور محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے وارننگ جاری کرنے کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی بروقت حفاظتی تدابیر کا آغاز کر دیا گیا اور شہر کے مختلف مقامات پر ہیٹ ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پر شہریوں کو ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سروں کو ڈھانپنے کے لیے کیپس کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ میڈیکل کیمپس کے اوپر میڈیکل ادویات ہی موجود ہیں تاکہ کوئی بھی شہری جو ہیٹ ویو کا شکار ہو اس کو بروقت طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا سکے۔ جبکہ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی جانب سے کولنگ کے لیے شہر کی مختلف شاہراہوں کے اوپر کولنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ ملتان شہر کے مختلف اسپتالوں میں کاؤنٹرز بھی بنائے گئے ہیں جہاں پر جو ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد جو ہیں ان کو طبی امداد فراہم کی جا سکے گی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کے اس شدید موسم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں، خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کا خیال کیا جائے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ جی بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ اور آخر میں موسم کی صورتحال، مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور کم سے کم 27، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 40 اور کم سے کم 24 اور ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 40 اور کم سے کم 25 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبریں ختم ہوئیں۔ محمد علی خان کی نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔